السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. راح نبداو لو كور تاع modulation numérique عندنا pour la spécialité aéronautique option télécommunication spatiale وثاني CNS ATM. La spécialité ou l'option télécommunication, c'est le troisième chapitre اللي كنا ديجا بدينا فيه اللي هما les modulations numériques. Pour la deuxième option, c'est c'est-à-dire les modulations réseau, huma module تاعهم, c'est-à-dire le module entier parle des modulations numériques. هكذا. Donc هذا document نساه واحد l'étudiant تاع CNS. En tout cas les راهو متفكر الدوكيمون تاعك راهو عندي توجور نهار الاثنين ان شاء الله كي نتلاقاو تلقاه عندي هكذا. دونك كنا ديجا بدينا فيه. اوكي واني درت لكم ان ريزومي خفيف ظريف نديرو ان بتي رابيل بور لي جون لي مازال كامل ما ريفيزاو ما جاو ما قراو ما على بالهم موديول واش فيه ما على بالهم شابيتر واش فيه اكسيتيرا. دونك شابيتر هذا التالي ولا الموديول بارابور لي جون تاع CNS فيهم quelques notions ولا quelques définitions théoriques concernant l'émetteur le récepteur parce que là قبل ما نقراو les modulations numériques il faut savoir علاش كاينين ça sert à quoi et encore قبل الموديولاسيون واش كاين بعد الموديولاسيون واش كاين et c'est quoi le rôle تاعها. D'accord. Donc avant d'entamer les modulations numériques il est نكونوا au moins نعرفوا quelques notions sur la transmission numérique. D'accord. علاش numérique parce que دوكاتيك les systèmes اللي راهم يخدموهم ولا le traitement d'information اللي راهو يندار c'est toujours en numérique. Avant il y avait les sources analogiques ومن بعد باش يردوا le traitement numérique يديروا un convertisseur analogique numérique. هكذا. Bon, je vais passer rapidos على هاد les notions parce que رانا درناهم وشرحناهم و normalement راكم ريفيزينهم هذه حاجات ولي ليكم هكذا. دونك منين نبداو الانتروداكسيون تاعنا ندوز عليها خفيف ظريف باش تقعد لكم من بعد بلوتار باسكو على بالنا بلي مازال لكم une semaine pour les examens ان شاء الله هكذا تقعد لكم ça sert comme une révision لكم et وفانيك تلقاو ريزومي واجد هذه هي. Donc les systèmes de transmission numérique véhiculent des informations entre la source et le destinataire. La source c'est-à-dire côté émetteur حتى le récepteur تاعي. OK. À travers quoi? À travers un support physique اللي هو canal de transmission كامل نعرفوه. OK. صح. دوكاتيك بيسك هضرنا على la source تاعنا تجريني لنا un signal. كاين plusieurs types ولا plusieurs natures de signaux. كاين signal numérique كاين analogique. Numérique qui veut dire par exemple des exemples dans les autres données. هنا تخدموا بلي 0 et 1. d'accord. تخدموا بهم donc ce qui fait راكم في numérique. Analogique عندكم pas mal d'exemples. عندكم la parole, l'image, la vidéo etc. Ok, on va pas tarder بزاف هاد الامور ندوزو عليهم directement parce que رانا هضرنا وعاودنا وشرحنا وعاودنا etc. c'est juste باش كيما هضرت لكم تقعد لكم comme révision لكم هكذا. من بعد واش قالك le rôle du système de transmission راني لهنا pour les gens اللي ماشي يتبعوا. Le rôle du système de transmission est d'acheminer l'information de la source vers le destinataire avec le plus de fiabilité possible. Ça veut dire واش يهمني في système de transmission c'est que le message تاعي كيما نبعثو كي ريسيفيه الريسبتور تاعي يكون يشبه له ماشي نبعث بونجور يلحق بونوي ça n'a aucun sens. d'accord. c'est pour ça نقولو avec le plus de fiabilité possible هكذا. Très bien, donc on chauffe un synoptique d'un système de transmission numérique. D'accord. Donc le signal تاعي واش راح يصرالو une fois يخرج من la source حتى وين يلحق le destinataire واش يصرالو.
D'accord, il va passer par un codeur. Bon, le codeur تاعي لهنايا c'est un synoptique général, ça veut dire كي نولو نديطايو حنا شويه. Même le codeur هنا تاعنا كاين داخلو deux codeurs voire même plus. ورانا ديجا شرحنا pour la spécialité تاع ولا l'option تاع télécom راهم ديجا قاريينها في chapitre 1 ou 2. ورانا شفنا pas mal de codeurs, tout dépend de la transmission اللي رانا فيها. D'accord. Donc لهنا codeur ما تجيش واحد يقول لي بلي c'est un simple codeur اللي كوديك l'information. ورانا فينك شايفين le rôle même pour la spécialité CNS رانا هضرنا عليها. ايوا فوكس très bien. Donc رانا هضرين عليها وقلنا بلي عطيتكم quelques notes par rapport à ça. Donc رانا هضرين بلي الكودر تاعنا le rôle تاعو le type de codeur etc. par rapport ou la tout dépend le type de transmission يخدموا فيه. Donc باش ما تزيدوش تبحروا قلنا بلي كاين deux types de transmission. هكذا اصحاب تيليكوم كاين deux types de transmission possible. Donc عندنا les transmissions en bande de base voilà. وهذه هضرنا فيها باللي bon كي نكون نشرح on fait comme si راكم انا مبوزي des questions و ces questions possible الله اعلم شكون اللي يعلم peut-être تيبان نهار sujet نهار l'examen sujet. donc وهذو حاجات ديجا راني هضر عليهم وديجا راني شرحتهم في الكور. اوكي دونك une transmission هذه معناتها كلمه transmission ما تجيش واحد يقول لي واش معناتها. اوكي دونك transmission en bande de base, ça veut dire la chaîne de transmission TAI ne contient pas un modulateur. D'accord. Le traitement du signal, il sera en bande de base. Il n'y a pas une transposition de fréquence au Hikaya. Parce que l'élément qui permet de faire la transposition de fréquence, c'est le modulateur. Ok. Donc, SHAB, CNS, ATM, vous n'êtes pas concerné par la transmission en bande de base. Ntouma, donc, le type, la modulation n'existe pas. هكذا. الكودر تاعنا عندنا deux types de codeurs وتولي هنايا لي كود اللي نخدمو بهم الحمد لله اسمهم لي كود en ligne. d'accord ولا نقولو كوداج en ligne اللي كامل نعرفوهم. des exemples, il y a pas mal de codeurs en ligne. عندكم ال RZ, NRZ, etc. NRZ, عندكم المانشستر, وعندكم مانشستر ديفرنسيال, ميلار, etc. D'accord, on va pas tarder. Ok, donc c'est le premier type de transmission. Le second type de transmission, c'est transmission en transposition de fréquence. Transposition de fréquence. هذه واش معناتها مالغري كو كامل على بالكم شنو هي واش معناتها. ça veut dire انا لا سورس تاعك تجينيري لو سينيال تاعي اون بون دو باس ولا سموهم حنايا في لي باس فريكونس هكذا يجي مودولاتور. بون هذه ما فيهاش مودولاتور. هذه en transposition de fréquence, ça veut dire le modulateur existe. On est bien d'accord? Non, existe. donc حنا واش نحوسو نعرفو المودولاتور هذا واش هو يدير. مودولاتور يحكم لك لو سينيال تاعك, سمعوني مليح, يرفده لك من بون دو باز يرميه لك في الاجف في هوت فريكونس. علاه؟ باسكو يادابتي لك لو سينيال تاعك, الله اكبر, يادابتي لك لو سينيال تاعك les conditions du canal de transmission, c'est les conditions de transmission. هكذا. اوكي بون خلو الاذان يكمل وبعد نعاودو نوليو. بون يلا فيكساي سي بون. دونك واش قلنا بلي المودولاسيون permet de s'adapter ou d'adapter le signal aux conditions du canal de transmission. نعاودو نوليو للريزومي تاعنا. très bien.
واش قلنا donc هذا le synoptique هذا c'est concernant la transmission en transposition de fréquence اللي يقول لي علاه parce que عندي déjà لنا le bloc تاع المودulateur وحنا déjà قلنا بلي المودulateur n'existe que ولا seulement si la transmission راهي en transposition de fréquence تمام اوكي نزيدو نجوزو دوك هاتي كنشوفو هكا فيت في chaque bloc où je fais le rôle théorique, etc. C'est des notions théoriques. Ok? C'est des notions théoriques, définition simple. Et اللي تشدوهم هكذا شدوهم ماذا بكم باش من بعد حتى واحد ما يجي يقول لي نو يا سيدي مام اذا ما حفظتوهمش يعني او تفهموها. اوكي صح نبداو بال premier اسكو راهي تبان كلير نورمالمون وي دونك نبداو بليميتور عندنا فيه ليميتور بون باش نتفاهموا نعاودو نولوا الشيما تاعنا لهنا الكوتي ايميتور فيه لا سورس كودور والمودولاتور كوتي ريسبتور فيه لا ديمودولاسيون فيه لو ديكودور وفيه الديستيناتور تاعنا داكور هذا ما كان ديستيناتور هي في الحقيقه لو ريسبتور هو اللي ريسيفي سي جوست هذه دايرينها زعما كيما نقولوا حنا بريستيج علاش غارديو حنا الديستيناتور تاعنا اوكي بين ليميتور ريسبتور واش عندي ان كانال دو ترانسميسيون اللي هو المشكل الكبير الله غالب اون ايت اوبليجي نبحثوا ا ترافير لو كانال تمام دونك نروحوا لا سورس ا سورس تاعنا قال لك لو رول تاعها سي كوا سي émettre un message numérique vu que رانا في النوميريك داكور تاعنا يبدا يتفلسف لي يقول لي كاين نوميريك سيني قد يكون نوميريك كاين انالوجيك يا جماعه الخير رانا نخدموا في ترانسميسيون نوميريك دونك لا سورس انالوجيك وما الى ذلك كامل ما نهضروش عليها اوكي صح قال لك émettre un message numérique sous la forme d'une suite d'éléments binaires très simple à comprendre. Deuxième bloc le codeur قال لك comporte selon le besoin deux éléments principaux. Très bien. هنا حيفصل لك انا على باس قلت لكم هنايا الكودور تاعي دقيقه مرك ساعد donc on s'excuse pour le bruit de fond عدنا alors كنا ديجا درنا بلي الكودور تاعي اللي راهو لهنا الداخل en réalité كاين دو كودور اوكي premier codeur عندك codage la codeur source deuxième c'est le codeur canal le premier قال لك il sert à supprimer les bits non significatifs بالعربيه تاعنا شنو هو c'est un compresseur de données le deuxième codeur اللي هو codage ou la codeur canal contrairement au codeur source le présent codeur introduit de la redondance qu'on a déjà هضرنا بلي لا كلمه la redondance c'est des bits inutiles نزيدوهم في الميساج تاعنا هنا كي قالنا كلمه contrairement ça veut dire هذا il élimine des bits وهذا يزيد لنا des bits d'accord صح علاش نزيدو des bits afin de la protéger c'est-à-dire la protéger لا تولي على l'information contre le bruit et les perturbations présentes au niveau du canal de transmission. هنا على بالنا باللي au niveau du canal de transmission كاين ce qu'on appelle le bruit. Le bruit هذا c'est un signal تقدر تقولوا parasite تقدر تقولوا inutile indésirable etc. هكذا donc هذا le signal اللي هو le bruit c'est un signal aléatoire هكذا c'est un signal aléatoire et ça gêne le signal تاعنا c'est-à-dire ça perturbe le signal تاعنا donc كيفاش نديرو l'une des techniques ou des méthodes consiste pour protéger l'information تاعنا consiste à coder le signal تاعنا par un codeur canal كيفاش راهو déjà هنا قالنا باللي on va ajouter de la redondance au message d'information. Donc ملخص الحكايه après le codage canal le message le signal تاعنا واش يولي فيه les bits d'information plus les bits de redondance très simple صح هنا عندنا une information اللي هي هنايا d'accord واش قال لك si le débit de source est inférieur à la capacité du canal
واش معناتها le codage canal est faisable, c'est tout à fait normal. D'accord? Parce que هنا عندنا بلي le débit maximal c'est la capacité du canal. Donc il est هنا normalement le débit est inférieur ou égal à la capacité. Ça veut dire وقيتك نتوما عندكم un tuyau. D'accord? La pression تاع الماء qui تكون dépassée, parce que le débit c'est quoi? C'est une vitesse. C'est-à-dire que c'est un nombre de bits par rapport au temps. D'accord? حنا على بالنا باللي الكانال تاعي يحمل عنده une capacité تاع un exemple là, une capacité تاع 10 bits par seconde. إلا أنا درت له انجكتيت له ان ديبي ولا بعثت فيه ان ديبي تاع 20 bits par seconde واش حيحمل. Donc ça veut dire la transmission مقدرش نديروها. Autrement dit, le codage تاعنا il n'est pas faisable. Donc وقتاش le codage canal sera faisable si le débit de source est inférieur à la capacité du canal. مفهوم. نروحو دوك هذيك بلوك تاع موديولاتور. ها هي واش كاين. دونك راني ديجا قلتها لكم وراهي مكتوبه هنا نوار سور بلون، نوار بلو سور بلون هكذا. قالك adapter le rôle تاعو c'est quoi? Le rôle تاعو c'est quoi? C'est adapter le spectre du signal au milieu de propagation dans lequel il sera émis. C'est-à-dire هنا l'explication راهي dans le domaine fréquentiel. Ok? هذا مثلا اللي بعدها انا ديجا شرحتها، سي بور سا راني جايزتها طريقه، راني ديجا هدرت عليها في لوكو. نروحو دكاتيك للريسبتور تاعنا. الريسبتور بون شويه هنايا اوكي هكا تفعل تري بيان. تبان نورمال تبان. Donc au niveau du récepteur, avec les opérations de quoi? Puisqu'on a un codeur, un modulateur, au niveau de la réception, on a des modulations, on a des décodages. Ça veut dire on va effectuer les opérations symétriques ou la réciproque à celles effectuées en émission. Les opérations de la démodulation, le décodage, sont symétriques à celles effectuées en émission. Ça veut dire n'importe quel système de transmission, peu importe les techniques اللي ندارو في l'émetteur, اي حاجه ديرها في l'émetteur باش تحوس تريكوبيري لو سينيال تاعك au niveau du destinataire ولا au niveau du récepteur, لازم ديروا les opérations inverses من الاخر هكذا. très bien. هنا ندخلوا في quelques définitions. D'accord. حنا في الترانسميسيون نيميريك ولا كي نكونوا نقراو. Donc قلنا il y a 3 critères permettant d'évaluer la qualité du système de transmission. اللي هما الكريتير الاول c'est la probabilité d'erreur. D'accord. La probabilité d'erreur عندها une définition très simple اللي هي bon, qu'un PE, d'accord, une probabilité d'erreur, ou qu'un ce qu'on appelle le taux d'erreur binaire. Ça c'est en anglais, bit error rate. Ça c'est en anglais. En français, c'est moi le TEB. C'est le taux d'erreur binaire. Taux d'erreur binaire. D'accord. La définition générale de le taux d'erreur binaire, le TEB. D'accord. Le TEB c'est quoi? C'est le nombre de bits erronés sur le nombre de bits, soit le total, soit le transmis. Le nombre de bits transmis. D'accord. L'unité théorique c'est quoi? Vous pouvez lire les commentaires باش نشوفوا est-ce que كتبوا ولا لا. هكذا. Donc كاين le taux d'erreur binaire, كاين la probabilité d'erreur بيناتهم c'est quoi؟ عندنا وحده هي la moyenne تاع الاخرى وراني ديجا هضرت عليها.
comme deuxième question. Donc la première question, c'est quoi l'unité le taux d'erreur binaire? La deuxième question, جاوبونا عليها في les commentaires. وشنو هي la relation ما بين la probabilité d'erreur ou bien le taux d'erreur binaire? D'accord, كاينه une relation بيناتهم. وحده c'est la moyenne تاع الدوزيام مي شكون la moyenne تاع الاخرى؟ ça جاوبونا عليها في عينيك. OK, on passe le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est quoi? Alors, c'est l'occupation spectrale. Ou là, autrement dit, on parle l'efficacité spectrale de transmission. On a déjà هضرنا بلي أنا قارينها. En tout cas, بعدا نزيدو نشوفوهم parce que كاين les relations mathématiques تاعنا les équations etc. on بعدا نديطايو فيها. OK, donc puisque راكو قاريينها هذه وحده ونورمالمون راكم ريفيزينها وشادينها. l'efficacité spectrale تاعنا c'est un rapport entre le débit et la bande passante du signal. OK, donc ça c'est le débit, ça c'est la bande passante du signal. L'unité تاع هذا c'est quoi? l'unité تاع هذا c'est quoi? l'unité تاع هذا واش راح تكون؟ إذا كتبتين درنا ليها حالة في الكلاس وتفلسيف etc etc. donc plus simplement عندك c'est une bande passante systématiquement l'unité تاعها c'est le hertz. le débit كامل نعرفوه باللي اصلا قلنا c'est une vitesse. كاين اللي قال لي فانك مادام التدفق oui بالعربيه اسمه تدفق. donc c'est le nombre de bits, ça c'est la définition تاعو, nombre de bits transmis sur يستير تبان هكذا très bien sur le temps de transmission. OK, donc هذه تاعها l'unité تاعها c'est quoi? c'est secondes. وهذا c'est un nombre, ça veut dire bit. ouais ده الباراسite. très bien. donc on a vu que c'est le nombre de bits transmis, ça veut dire c'est des bits, 2 bits, 3 bits, 1 million de bits etc. d'accord. donc اذا حنا دوكا خرجنا بلونيتي تاع الديبي اللي هي bit par seconde, à votre avis وشنو هي l'unité تاع l'efficacité spectrale? on s'excuse, c'est la route. alors sans plus tarder sur ça, donc واش نقولوا باللي l'efficacité spectrale l'unité تاعها c'est quoi? c'est bit par seconde par hertz. d'accord. اللي راح يتلاقاو من هذه راح يتفكروا واش صرا في لي سيونس تاعنا سورتو ما حكايه سكوند والهرتز هكذا جماعه الخير. اوكي دوكا ندوزو لو troisième critère permettant d'évaluer un système de transmission, c'est la complexité du récepteur. Donc, on a déjà donné la probabilité d'erreur, on a donné l'occupation spectrale, ou là, on a l'efficacité spectrale. Le troisième critère, c'est la complexité du récepteur. Ok, on a donné les trois critères. Donc, on cherche à savoir, supposons qu'on a un système de transmission, on a la simulation terreau, d'accord. On a tracé, ou là on a calculé la probabilité d'erreur, on a également calculé l'efficacité spectrale tana, ou on a une certaine complexité du récepteur. Ça veut dire le récepteur il est complexe ou non, tout dépend le calcul tana, d'accord, l'implémentation du récepteur. La question qui se pose, وقتاش نقول هاد les trois critères راهم ملاح pour dire que le système تاعي il est bon. alors واش ندير؟ donc autrement dit, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? on cherche à minimiser la probabilité d'erreur, ولا سميناها le TEB, d'accord. ça هذه وحده. donc نحوسو un faible taux d'erreur binaire, ça veut dire ماذا بيا le signal تاعي يلحق عند le récepteur avec un minimum d'erreur. ok. le deuxième critère اللي هو l'efficacité spectrale, d'accord.
هي très simple. Normalement la définition تاعها تفهموها واش راني نحوس. اسكو نحوسها élevé اسكو نحوسها faible. نتوما كي تكونوا نعطيكم ليكزامبل تاع الكونيكسيون. D'accord. Donc la définition تاعها c'est débit sur la bande passante. On est bien d'accord. Donc حنا كي تكونوا نتوما مكونيكتين ماذا بكم الديبي تاعكم يكون طالع ولا يكون هابط؟ évidemment لازم يكون طالع. Donc هذه elle est déjà fixe par le système. D'accord. إذا كانت هذه fixe وهذه on cherche تكون طالعة un débit élevé. efficacité spectrale واش لازم تكون؟ لازم تكون مليحة. C'est-à-dire élevé. Donc un système de transmission avec une efficacité spectrale assez élevée est jugé bon. D'accord. Allez, deuxième critère. Troisième critère. Donc un ماذا بيا يكونوا عندي un faible taux d'erreur binaire, يكون عندي une bonne efficacité spectrale avec le minimum de complexité au niveau du récepteur. Bon, كي نقولوا récepteur c'est également l'émetteur. علاش شكون يقول لي علاش؟ باسكو حنا à la base رانا قايلين باللي le récepteur يدير l'inverse واش دار l'émetteur. donc اذا كان الريسبتور تاعي كومبلكس كومبليكي ولا l'émetteur تاعي كيفاش يكون؟ وصلت ليدي. donc هذه هي. donc هادو هما les critères permettant d'évaluer la qualité du système de transmission numérique. Ok. صح. نجوزو دوكاتيك ندخلو خلاص الانترودكسيون تاعنا نحبسو دوكاتيك انا لحقنا ديباسينا 25 مينوت. دونك حكايتنا وشنو هي؟ نزيدلكم برك هذا البوان. نديرو دي سيونس دو 25 مينوت ريحو 5 مينوت نعاودو ريبروني 25 مينوت واحده اخرى. دونك vous allez trouver des vidéos qui dépassent bon هذه برك اللي ديباسي 25 minutes. Mais en réalité, on déroule des séances ou des vidéos de 25 minutes ou 5 minutes ou tout ma kif kif. Ça, c'est une technique connue, c'est mon Pomodoro. اللي هي اللي حوس يخدم ويكون تكون خدمته efficace. كاين سوا تخدموا 25 minutes وتريحوا 5 minutes سوا تخدموا 50 minutes وتريحوا 10 minutes. tout dépend كل واحد والكونسنتراسيون تاعو كل واحد كيف. انا وحده جيم با منحبش بزاف منحبش نطول. دونك اللي تخرج عليا سي 25 مينوت ريح 5 مينوت. هذيك 5 مينوت ماذا بكم تخرجوا تروحوا دورو جو سي با سادير بعدو كاريمون على القرايه ديروا واش حبيتو في هذيك 5 مينوت. ابري 5 مينوت عاودوا وليو وعاودوا كونسونطريو مع خدمتكم. سي تري افيكاس وهذه ça va vous aider même في لي زيكزامين تاعكم. هكذا يعطيكم صحه. on se retrouve inchallah في لا deuxième séance. يا ستير سلام.